रथारूढो गच्छन् पथिमिलितभूदेव पटलीं श्रुतिर्पादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्य दया सिन्धुर्बन्धो सकलजगतां सिन्धुसुतया जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। जय जगन्नाथ समस्तଙ୍କୁ। आपण मान समस्तଙ୍କୁ मोर टीचिंग वॉरियर यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज आम महाकवि कालिदास द्वारा रचित सुप्रसिद्ध ग्रंथ मेघदूतर प्रथम श्लोक पढ़ा। आम जाचे जे मेघदूत आमर दि खंडर भाग कराई, गोटे है पूर्व मेघ और गोटे उत्तर मेघ। पूर्व मेघरे जो प्रथम श्लोकटा रहा ताको आम आज पढ़ा। तो महाकवि कालिदास एठारे वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण करें। जाचे आमर मंगलाचरण तीन प्रकार, गोटे है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, गोटे है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, गोटे है नमस्कारात्मक मंगलाचरण। तो आमर ये महाकवि कालिदास वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण करिसेंति एवं संपूर्ण मेघदूतर गोटे मात्र छंदर प्रयोग कराई, सेटा होछि आमर मंदाक्रांता छंद। चलो प्रथमे आम श्लोक को पढ़ा। तो महाकवि कालिदास ए श्लोक मेघदूतर पूरा कहानी भूमिका बा प्रस्तावन रचना करिसेंति। ए श्लोक से कहते जे गोटे यक्ष थिला, से स्वामी ठारू अभिशाप पाई गोटे वर्ष पाई रामगिरी आश्रम रे बास कला, निज अधिकार अवहेला करिकी। तो संपूर्ण मेघदूतर कहानी भूमिका प्रस्तावन इस श्लोक से वर्णना कर। तो ये हेले आमर कालिदास मेघदूतर लिखुचंती, ये हेले मेघ और ये हेले यक्ष रामगिरी आश्रम में बास करुचंती। तो आमर प्रथम श्लोक आमर कौन कहूँ आम देखा। प्रथम श्लोक कहला कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तं गमितमहिमा वर्षभोगेण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धछाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। तो प्रथम कथा ये कालिदास कहले यक्षश्चक्रे। कौन कहले? यक्षश्चक्रे। यक्ष गोटे यक्ष चक्रे, ठीक। यक्ष चक्रे, यक्ष है गला कर्ता, चक्रे है गला क्रिया, ठीक। आम जाचे जे कर्ता आमर जो विभक्ति जो वचन रहिबो, क्रिया आमर से पुरुष से वचन रहिबो। जेहेतु ये कर्ता प्रथमा विभक्ति एक वचन रहा, तो क्रियाटा आमर प्रथमा पुरुष एक वचन रहा। से यक्ष चक्रे माने यक्ष कला, कर्ता क्रिया हो गला। चक्रे माने कौन? कला। तो क्रौ धातु आसी चक्रे ना क्रू धातु आसला। चक्रेटा आमर कौ धातु आसला ना क्रू धातु आसीगला, आमर होगला चक्रे। क्रू धातुर आत्मनेपदे, आत्मनेपदे कौ लकार आसुची ना लीट लकार आसुची। लीट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रोचे कौन ना चक्रे। तो ये कहगला कौन ना ये कहगला यक्ष चक्रे माने यक्षटी कला। तो यक्ष पुणी पचरा गला यक्ष कौन कला ना ये कहगला बसतीम चक्रे। यक्ष बसतीम चक्रे
यक्षटी बास कला निबास कला ठीक अच्छे तो यक्ष हो गला आमर कर्ता यक्ष हमर हो गला ये कर्ता हो गला बसती आमर हो गला कर्म हो गला आउठी चक्र आमर कौन हो गला ना क्रिया हो गला है यक्ष बसती चक्रे यक्षटी बास गला बा निबास कला है यक्ष बसती चक्रे यक्षटी बास कला निबास कला तो कौटी बास कला ना ये महाकवि कालिदास सप्तमी भक्तर बहुवचन गोटे देदेले कहते रामगिरियाश्रमेशु रामगिरी आश्रम बास कले यक्ष यक्ष रामगिरियाश्रमेशु बसती चक्रे यक्ष रामगिरी आश्रम बास कले निवास कले अच्छा आमर ये यक्ष तो हूँ जड़े यक्ष जड़े कि नहीं तो ये रामगिरी आश्रम तो लिखि था राम सप्तम विभक्ति एक वचन करते कि सप्तम विभक्ति बहुवचन कौन करदे रामगिरी आश्रमेशु कौन करदे ना ये जेहेतु यक्ष स्वामी ठारू अभिशाप पाई निज कांता प्रिया ठारू दूरे थे तो जेहेतु से अभिशाप पाई कांता ठारू दूरे थे तो गोटे जगार से स्थिर होकर रही पारे ना से महाकवि कालिदास ये रामगिरी आश्रम जगह रामगिरी आश्रम यशु करदे संपूर्ण रामगिरी आश्रमटा यक्ष को देदेले तो से कहगला यक्ष रामगिरी आश्रमेशु बसती चक्रे यक्ष रामगिरी आश्रम बास कले निवास कले तो पुणी पचरा गल रामगिरी आश्रम कौ प्रकार थिला तो यहाँ जेहेतु रामगिरी आश्रम यीशु सप्तमी भक्ति बहुवचन अच्छी तो तार गोटे सप्तमी भक्ति बहुवचन गोटे विशेषण पद देदेले जे स्निग्ध छाया तरुषु तरु माने कौन ना तरु माने वृक्ष जेहेतु आश्रम अच्छी माने वृक्ष तो थिबो वृक्ष अच्छी माने छाया तो थिबो तो से छायाटा कौ प्रकार हेतिबो ना स्निग्ध हेतिबो स्निग्ध माने कौन ना स्निग्ध माने होचे सुंदर बा प्रेम भरा बा अति कोमल बा अति मुग्ध ठीक अच्छे तो से मुग्ध छायायुक्त वृक्ष परिपूर्ण होता रामगिरी आश्रम यक्ष बास कले निवास कले ठीक अच्छे कौन कहली ना स्निग्ध छाया तरुषु तरु माने वृक्ष स्निग्ध माने अति कोमल अति प्रेम भरा अति छाया प्रेम भरा छाया बा कोमल छाया से कोमल छाया रे परिपूर्ण थिबा वृक्ष से कोमल छाया द्वारा वृक्ष परिपूर्ण होता से रामगिरी आश्रम यक्ष बास कले निवास तो आम कौन जानले यक्ष स्निग्ध छाया तरुषु रामगिरी आश्रमेशु बसती चक्रे यक्ष अति कोमल युक्त अति प्रेम भरा युक्त मुग्ध छाया युक्त द्वारा सज्जित होता वृक्ष द्वारा सज्जित होता से रामगिरी आश्रम यक्ष बास कले निवास कले तो आउ पुणी आश्रम कौ प्रकार थिला ना गोटे सप्तमी बहुवचन भितर देदेले जे जनकतनया स्नान पुण्यदकेशु ना जनकतनया किए ना जनकतनया हेले सीता जनकतनया किए ना जनकतनया हेले सीता उदक माने कौन स्नान पुण्य उदकेशु तो उदक माने कौन उदक माने जल तो से कहला जनकतन हेले सीता सीता स्नान करिथिबा पवित्र होइतिबा से जल विशिष्ट रामगिरी आश्रम बास कले निवास कले है स्नान करथिबा पवित्र होइतिबा से जल होइतिबा जल थिबा रामगिरी आश्रम यक्ष बास कले निवास कले है तो जो पचरे जनकतन किए ना जनकतन हेले सीता है तो आमर ये कौन हो गला ना आमर ये हो गला जे यक्ष जनकतनीय स्नान पुण्य दकेशु स्निग्ध छाया तरुषु है यक्ष जनकतनीय स्नान पुण्य दकेशु स्निग्ध छाया तरुषु रामगिरी आश्रमेशु बसती चक्रे है यक्ष सीता स्नान करिथिबा पवित्र होइतिबा जल एवं कोमल प्रेम भरा युक्त छाया द्वारा वृक्ष द्वारा सज्जित होइतिबा से रामगिरी आश्रम यक्ष बास कले निवास कले है एति गला तापर पुणी कहगला कौ प्रकार यक्ष
ନା ଏଇଠି କୁହାଗଲା କଶ୍ଚିତ୍ ଯକ୍ଷଃ। କଶ୍ଚିତ୍ କୌଣସି ଗୋଟେ ଯକ୍ଷ, କଶ୍ଚିତ୍ ଯକ୍ଷଃ କୌଣସି ଗୋଟେ ଯକ୍ଷ, କଶ୍ଚିତ୍ ଯକ୍ଷଃ ଜନକତନୟ ସ୍ନାନ ପୁଣ୍ୟନ୍ଦକେଷୁ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଛାୟା ତରୁଷୁ ରାମଗିରି ଆଶ୍ରମେଷୁ ବସତିମ୍ ଚକ୍ରେ। କୌଣସି ଗୋଟେ ଯକ୍ଷ ସୀତା ସ୍ନାନ କରିଥିବା ପବିତ୍ର ହେଇଥିବା ସେଇ ଜଳ ଏବଂ ଅତି କୋମଳ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଛାୟା ଯୁକ୍ତ ବୃକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବା ସେଇ ରାମଗିରି ଆଶ୍ରମରେ ଯକ୍ଷ ବାସ କରେ। ଏଇଟା ଏଠି କଶ୍ଚିତ୍ କଣ ପାଇଁ ରହିଲା, ଯକ୍ଷ ନାଁର କଣ ପାଇଁ ରହିଲା ନାହିଁ? ନା ବିଭିନ୍ନ ମୁନି ବିଭିନ୍ନ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେ କେହି କେହି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଠି ମହାକବି କାଳିଦାସ କଶ୍ଚିତ୍ ପଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ବସ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଏ କିଏ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ମୁନି ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ମୁନି ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିଛନ୍ତି। କିଏ କିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭର୍ତ୍ତୁ ଆଜ୍ଞାମ୍ ନ କୁର୍ବନ୍ତି ୟେ ଚ ବିଶ୍ୱାସଘାତକାଃ ତେଷାଂ ନାମ୍ୟପି ନ ଗ୍ରାହ୍ୟଂ ଶାସ୍ତ୍ରୋବାଦ ବିଶେଷତଃ। ଯିଏ ଭର୍ତ୍ତୁଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଶାସ୍ତ୍ରର ଆଦୟରେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି କୁହାଗଲା କଶ୍ଚିତ୍ ଯକ୍ଷ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଯକ୍ଷ ରାମଗିରି ଆଶ୍ରମରେ ବାସ କଲେ, ନିବାସ କଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଯେ କଣ ପାଇଁ ବାସ କଲେ ନିବାସ କଲେ ରାମଗିରି ଆଶ୍ରମରେ? ନା ଭର୍ତ୍ତୁଃ ଶାପେନ ଅସ୍ତଙ୍ଗମିତ ମହିମା। ଭର୍ତ୍ତୁ କିଏ? ନା ଭର୍ତ୍ତୁ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ବା ତାଙ୍କ କୁବେର। ଭର୍ତ୍ତୁଃ, ଭର୍ତ୍ତୁ ମାନେ କିଏ? ନା ସ୍ୱାମୀ ବା ତାଙ୍କ କୁବେର ବା ଆମର ଯକ୍ଷଙ୍କର ଯିଏ ସ୍ୱାମୀ କୁବେର ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ। ଭର୍ତ୍ତୁଃ ଶାପେନ ଅସ୍ତଙ୍ଗମିତମୟ। ଶାପେନ ମାନେ ଶାପ ହେତୁ, ଭର୍ତ୍ତୁଙ୍କର ଶାପ ହେତୁରୁ ଶାପେନ ଅସ୍ତଙ୍ଗମିତ ମହିମା। ଭର୍ତ୍ତୁଙ୍କର ଶାପ ହେତୁରୁ ଅସ୍ତଙ୍ଗମିତ ମହିମା ମାନେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ମହିମା ବା ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି କଣ ହେଇଯାଇଛି? ହୀନ ହେଇଯାଇଛି, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ହରେଇକି ସେ ରାମଗିରି ଆଶ୍ରମରେ ବାସ କଲେ, ନିବାସ କଲେ। ହେଲା, ତ କଣ ହେଇଟି ହେଲା ତାହେଲେ? କଶ୍ଚିତ୍ ଯକ୍ଷଃ ଭର୍ତ୍ତୁଃ ଶାପେନ ଅସ୍ତଙ୍ଗମିତ ମହିମା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମସ୍ତ ମହିମା ହରେଇକି ରାମଗିରି ଆଶ୍ରମରେ ବାସ କଲେ, ନିବାସ କଲେ। ହେଲା, ତ କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ କଲେ? ନା ବର୍ଷ ଭୋଗେଣ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ମହିମା ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ହରେଇକି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ, ବର୍ଷ ଭୋଗେଣ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେ ରାମଗିରି ଆଶ୍ରମରେ କଣ କଲେ? ନା ବାସ କଲେ, ନିବାସ କଲେ। ତ ଆମେ ଏଠି କଣ ଜାଣିଲେ? ଯେ କଶ୍ଚିତ୍ ଯକ୍ଷଃ ଭର୍ତ୍ତୁଃ ଶାପେନ ଅସ୍ତଙ୍ଗମିତ ମହିମା ବର୍ଷ ଭୋଗେଣ जनकतनय स्नान पुण्यदकेषु स्निग्ध छाया तरुषु रामगिरी आश्रमेषु बसतिम चक्रे। କୌଣସି ଗୋଟେ ଯକ୍ଷ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅଭିଶାପ ହେତୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରେଇକି ସମସ୍ତ ମହିମା ହରେଇକି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସୀତା ସ୍ନାନ କରିଥିବା ପବିତ୍ର ହେଇଥିବା ସେଇ ଜଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ କୋମଳ ଛାୟା ପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରେମଭରା ଛାୟା ବୃକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ସୁନ୍ଦର ସଜ ହେଇଥିବା ରାମଗିରି ଆଶ୍ରମରେ ଯକ୍ଷଟି ବାସ କଲେ, ନିବାସ କଲେ। ହେଲା, ତ କଣ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ପାଇଲେ? କଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଗଲେ ଆଶ୍ରମରେ ବାସ କଲେ? ନା ସ୍ୱାଧିକାରାତ୍ ପ୍ରମତ୍ତଃ, ନିଜ ଅଧିକାରରୁ ଅବହେଳା କରିକି। ସ୍ୱାଧିକାର ମାନେ ନିଜ ଅଧିକାରକୁ ଅବହେଳା କରି, ଯେହେତୁ ଅବହେଳା କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଅଭିଶାପ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। କୁବେର ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ଯେହେତୁ ତମେ ଯାଇକି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ରାମଗିରି ଆଶ୍ରମରେ ବାସ କରିବ ନିଜର ପ୍ରିୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି। ନା କଣ ନିଜ ଅଧିକାରରୁ ଦୂରେଇ କଲେ? କଣଟା ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଥିଲା? ନା ଅଳକାପୁରୀରେ ଗୋଟେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଥିଲା। ତ ରାଜା କଣ କରୁଥିଲେ? ସେଇ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଫୁଟୁଥିବା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଆଣି ସବୁଦିନ ଶିବଙ୍କୁ ସେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଦିନେ ସେଇ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ପାଇଁ ଯକ୍ଷଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଯେହେତୁ ଯକ୍ଷଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଯକ୍ଷ ନବବିବାହିତା ଥିଲେ, ତ ଯେହେତୁ ନିଜ ପ୍ରିୟା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ତାଙ୍କ ମନ କଥା ବା ମନ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମନ ପକଉଥିଲେ। ତ ଯେହେତୁ ମନ ପକଉଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଲା? ଗୋଟେ ହାତୀ ଆସିକି କଣ କଲା? ନା ତାଙ୍କ ସେ ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ତ ଯେହେତୁ ପୁଷ୍କରିଣୀଟାକୁ ଏଇଠି ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ତ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଅଧିକାର, ନିଜକୁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସେ ଅବହେଳା କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ତମେ ନିଜ ପ୍ରିୟା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିକି ରାମଗିରି ଆଶ୍ରମରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାସ କରିବ।
ठीक अच्छे। तो ये से कहले कश्चित यक्षः स्वाधिकारात् प्रमत्तः निज अधिकार रूप अवहेला करिकी कौन कले ना भर्तुः शापेन स्तंगमित महिमा स्वामींकर शाप हेतु तंग समस्त अस्तित्व हरेकी वर्ष भोगेण गोटे वर्ष पाई जनक तनय स्नान पुण्यदकेशु सीता स्नान कर पवित्र से जल विशिष्ट एवं स्निग्ध छाया तरुषु स्निग्ध छाया तरुषु माने कौन ना स्निग्ध माने कोमल अति प्रेम भरा वृक्ष द्वारा छाया सज्जित होता से रामगिरी आश्रम बास कले निवास कले है तापर है विरह कांता विरह आ गोटे रहा कांता विरह करुणा कांता विरह करुणा कौन ना कांता प्रिया ठारू विरह हेतु दुसह हेतु से रामगिरी आश्रम बास कले कांता ठारू विरह हेकि कांता विरह गुरुणा कांता ठारू दूरे जाइकी निजर प्रियतमा ठारू दुखरे दूरे जाइकी से गोटे वर्ष पाई रामगिरी आश्रम बास कले निवास कले ताले हमर एठी कौन है वाक्यटा ना कहला कश्चित यक्षः ठीक अच्छे स्वाधिकारात् प्रमत्त निज अधिकार प्रमन त्याग करिकी ठीक अच्छे न अधिकार त्याग होइकी निज अधिकार को अवहेला करिकी भर्तुः शापेन स्तंगमित महिमा भर्तुः शापेन स्तंगमित महिमा स्वामींकर शाप हेतु समस्त अस्तित्व हरेकी समस्त महिमा हरेकी कांता विरह गुरुणा कांता ठारू दूरे जाइकी दुखरे वर्ष भोगेण गोटे वर्ष पाई जनक तनय स्नान पुण्य दकेशु सीता स्नान करिथिबा पवित्र होइतिबा से जल विशिष्ट एवं स्निग्ध छाया तरुषु स्निग्ध माने अति कोमल युक्त छाया थिबा से वृक्ष सज्जित होइतिबा से रामगिरी आश्रम रे रामगिरी बसतीम चक्रे बास कले निवास कले के बास कले ना यक्ष बास कले ठीक अच्छे। तो वर्तमान भावुचे श्लोक समस्ते बुझी पार्थिबो तो वर्तमान आम ग्रामर को जीवा तो फास्ट आमर ये कौन कहला कश्चित है कश्चित आमर कहला कश्चित आम सकाणी विभक्ति कौन हम ना कश्चित आमर ये गला कर्तरी प्रथमा कश्चित आमर होगला कर्तरी प्रथमा कांता विरह गुरुणा कांता विरह गुरुणार सकाणी व्यक्ति कौन हम ना हेतु तृतीया कांता विरह गुरुणा कांता विरह साप हेतु कहार विशेषण ना सापेन विशेषण पद हूँ कांता कारण साप हेतु ही से कांता ठारू दूरे गला तो सापेन कांता विरह गुरुणा कांता विरह साप हेतु से कांता ठारू दूरे गला तो कांता विरह गुरुणा होगला कौन ना हेतु तृतीया ठीक अच्छे तापर स्वाधिकारात् स्वाधिकारत आमर कौन हम ना स्वाधिकारत आमर होगला अपादाने पंचमी स्वाधिकारत होगला कौन ना अपादाने पंचमी तापर सापेन सापेन आमर कौन होगला ना सापेन आमर होगला हेतु तृतीया साप हेतु तो से गले ना रामगिरी आश्रम में बास कले तो सापेन होची हेतु तृतीया तापर आमर कौन होगला नेक्स्ट तो नेक्स्ट आमर आसीगला कौन ना भर्तु भर्तु आमर होगला संबंधे षष्ठी है भर्तु आमर होगला संबंधे षष्ठी तापर यक्ष यक्ष आमर होगला कर्तरी प्रथमा बसतीम बसतीम आमर होगला कर्मणि द्वितीया रामगिरी आश्रमेशु रामगिरी आश्रमेशु कौन है रामगिरी आश्रमेशु अधिकरण जेहेतु सप्तमी विभक्ति अच्छी अधिकरण सप्तमी हम बाकू कई आमर स्थानाधिकरण सप्तमी बोली कही था तो जेहेतु रामगिरी आश्रम सप्तम विभक्ति बहुवचन रहीगला तो रामगिरी आश्रम विशेषण पद गोटे है स्निग्ध छाया तरुषु आ गोटे है जनक तनया स्नान पुण्य दकेशु ये दुईटा आमर कौन हम यहाँ दुईटा भी आम अधिकरण सप्तमी हम स्थानाधिकरण सप्तमी भी हम आ गोटे आमर कौन होगा ना वर्ष भोगेण वर्ष भोगेण यहाँ कौन हम ना वर्ष भोगेण आमर हो हेतु तृतीया वर्ष भोगेण तापर आ गोटे अच्छी प्रमत्त प्रमत्त आमर कौन हो ना प्रमत्तटा आमर कर्तरी प्रथम है एतिक आमर है कौन ना सकारण विभक्ति आउ थे देख समस्त रिपीट कर दौची कश्चित आमर होगला कर्तरी प्रथमा कांता विरह गुरुणा होगला हेतु तृतीया स्वाधिकारत होगला अपादाने पंचमी सापेन होगला आमर कौन सापेन होगला आमर हेतु तृतीया भर्तु होगला आमर संबंधे षष्ठी वर्ष भोगण होगला आमर कौन ना हेतु तृतीया यक्ष होगला आमर कर्तरी प्रथमा है
यक्ष होगला आमर कर्तरी प्रथमा है। तापर जनक रामगिरी आश्रमेश होगला अधिकरण सप्तमी बास्ताना अधिकरण सप्तमी जेहेतु रामगिरी आश्रम विशेषण पद होगला स्निग्ध छाया तरुषु आ जनक तनया स्नान पुण्य दकेशु से दीटा होगला अधिकरण सप्तमी बास्ताना अधिकरण सप्तमी ठीक अच्छे। तापर आमर गोटे होगला कौन ना प्रमत्त प्रमत्त आमर होगला कर्तरी प्रथमा बसती में होगला आमर कर्मणि द्वितीय ठीक अच्छे। ये आमर एतिक आमर पड़ेगा कौन ना सकारण विभक्ति पड़ेगा। तो वर्तमान आम देखा ये जो प्रमत्त कहला प्रमत्त रहा ये प्रमत्त प्रकृति पद कौन हम ना प्र उपसर्ग युक्त मद धातु है मद धातु तप्रत्यय की कौन है ना प्रमत्त ये जो प्रमत्त रहा प्र उपसर्ग मद धातु एवं तप्रत्यय रही कौन ना प्रमत्त आ गोटे जो आम ये रहा स्वाधिकार स्व स्वाधिकार माने कौन स्व अधिकार तो अधिकारटा आमर कौन हम ना अधिकारटा हम आमर अधि उपसर्ग है अधि उपसर्ग युक्त क्रू धातु आ गोटे कौन है ना घए प्रत्यय है अधि उपसर्ग क्रू धातुरु घय प्रत्यय की कौन है ना अधिकार है अधि उपसर्ग क्रू धातु घय प्रत्यय अधिकार है। आ गोटे जो आमर ये रहा जे कौन सापेन अस्तम गमिता महिमा महिमाटा आमर कौन हम प्रकृतिपत्य ना महतृ महतृ इमनिच प्रत्यय हम महतृ आमर कौ प्रत्यय हम ना इमनिच प्रत्यय इमनिच ओके है महतृ इमनिच प्रत्यय हम महत युक्त इमनिच महिमा ठीक अच्छे। ये आमर है प्रकृतिपत्य। तो वर्तमान आमर आसीगला समास समास आमर कौन रहा ना फास्ट आम रहा कांता विरह गुरुणा कांता विरह गुरुणा रे कौन हम ना कांताया विरहेण गुरुणा है कांताया विरहेण गुरुणा तो कौन हो तृतीया तत्पुरुष समास कांताया विरहेण गुरुणा तृतीया तत्पुरुष समास ये गोटे गला। तापर आमर ये अच्छे स्वाधिकार स्वाधिकार है स्वाधिकारत अच्छी तो स्वाधिकारता कौन हम ना स्वस्य अधिकार तस्मात् कौन कहला ना स्वस्य अधिकार तस्मात् षष्ठी तत्पुरुष समास स्वाधिकार माने निजर अधिकार स्वस्य अधिकार तस्मात् स्वाधिकार ठीक अच्छे। तापरे अस्तम गमित महिमा अस्तम गमित महिमा आमर कौन अस्तम गमित महिमा कौन ना अस्तम गमित महिमा जस्य सह है अस्तम गमित महिमा जस्य सह अस्त गमित महिमा जस्य सह सेटा है बहुप्री ठीक अच्छे। एटा गोटे गला तापर आमर गला वर्ष भोगेण वर्ष भोगेण कौन गला ना वर्षम भोग्य तेन वर्षम भोग्य तेन द्वितीय तत्पुरुष समास वर्षम भोग्य तेन द्वितीय तत्पुरुष समास। आ गोटे जो रहा ये जनक तनया स्नान पुण्योदकेशु जनक तनया स्नान पुण्योदकेशु कौन समास हम ना जनक तनया स्नानेन पुण्यानि उदकानि येषु तेषु बहुब्री समास जनक तनया स्नानेन पुण्यानि उदकानि येषु तेषु एटा हला कौन होगला ना हमर बहुब्री समास है ठीक अच्छे। तो तापर जो स्निग्ध छाया तरुषु रहा स्निग्ध छाया तरुषु कौन समास हम ना स्निग्धा छाया तरव येषु तेषु बहुब्री समास स्निग्धा छाया तरव येषु तेषु स्निग्धा छाया तरुषु ठीक अच्छे। यहाँ भी आमर कौन होगला ना बहुब्री समास होगला। तो ये जो रामगिरी आश्रमेश रहा रामगिरी आश्रमेश कौन हम ना रामगिरे आश्रम तेषु षष्ठी तत्पुरुष रामगिरे आश्रम तेषु षष्ठी तत्पुरुष है एतिक आम रहा समास मुझे फिर भी देखई दूसरी लिखी ये वेट कर टे समस्ते ये देख
ଟିକେ ଖାଲି ଛୋଟ କରିଦେଉଛି। ଦେଖ ଏଇଠି ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଲେଖି ଦେଇଛି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇଠି ସବୁ ଲେଖି ଦେଇଛି, ସମସ୍ତେ ପଜ୍ ମାରିକି ଦେଖିଦବ ହେଲା। ଯେ ଏଇଠି ଦେଖ ସକାଳେ ବିଭକ୍ତି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି, ଯେ ସ୍ୱାଧିକାର ତମର ହେଇଗଲା ଅପାଦାନ ପଞ୍ଚମୀ, ଭର୍ତ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଷଷ୍ଠୀ, ସାପେନ ହେଇଗଲା ହେତୁ ତୃତୀୟା, ଠିକ ଅଛି। ଚକ୍ଷ ହେଇଗଲା କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା, ବସତିମ ହେଇଗଲା ଆମର କର୍ମଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟା, ରାମଗିରି ଆଶ୍ରମେଶ ହେଇଗଲା ଅଧିକରଣ ସପ୍ତମୀ, କାନ୍ତା ବିରହ ଗୁରୁଣା ହେଇଗଲା ହେତୁ ତୃତୀୟା, କଶ୍ଚିତ ହେଇଗଲା କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା, ପ୍ରମତ୍ତ ହେଇଗଲା କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା, ବର୍ଷ ଭୋଗିଣ ହେଇଗଲା ହେତୁ ତୃତୀୟ। ହେଇଗଲା ଆମର ସକାଳ ବିଭକ୍ତି। ସମାସ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ସ୍ୱାଧିକାରାତ ସ୍ୱସ୍ୟ ଅଧିକାର ତସ୍ମାତ୍ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ, କାନ୍ତା ବିରହ ଗୁରୁଣା କାନ୍ତାୟା ବିରହ ଗୁରୁଣା। ଏଇଟା ଟାଇପିଂ ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି, ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି, କାନ୍ତାୟା ବିରହେଣ ଗୁରୁଣା ହବା କଥା, ଏଇଠି ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି, କାନ୍ତାୟା ବିରହେଣ ଗୁରୁଣା ତୃତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହବ ଏଇଟା। ଜପରେ ଜନକତନ ସ୍ନାନ ପୁଣ୍ୟ ଦକେଶୁ କଣ ହବ ନା ଜନକତନୟା ସ୍ନାନେନ ପୁଣ୍ୟାନି ଉଦକାନି ୟେଷୁ ତେଷୁ, ଏଇଟା ହେଲା ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ତାପରେ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଛାୟାତରୁଷୁ କଣ ହେଇଗଲା ନା ସ୍ନିଗ୍ଧା ଛାୟାତରବଃ ୟେଷୁ ତେଷୁ, ଏଇଟା ହେଲା ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ତାପରେ ରାମଗିରି ଆଶ୍ରମେଷୁ ରାମଗିରେଃ ଆଶ୍ରମ ତେଷୁ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ଅସ୍ତମ ଗମିତ ମହିମା, ଅସ୍ତମ ଗମିତ ଏଇଟା ଗଟା ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି, ଅସ୍ତମ ଗମିତ ମହିମା କଣ ହବ ନା ଅସ୍ତମ ଗମିତ ମହିମା ଯଶ୍ଚ ଭୂବ୍ରୀ, ଆଉ ବର୍ଷ ଭୋଗଣ ହେଇଗଲା ଆମର କଣ ନା ବର୍ଷ ଭୋଗ୍ୟ ତେନ ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ଏ ଦିଟା ସମସ୍ତେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାରିକି ନେଇଯିବ ପଜ୍ ମାରିକି ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଆମର ଶ୍ଲୋକଟା ସରୁଛି। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାରାଂଶ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକର ସାରାଂଶ କଥା କଣ କହିଲା ନା କୌଣସି ଜଣେ କୌଣସି ଏକ ଯକ୍ଷ ନିଜ ଅଧିକାରରୁ ଅବହେଳା କରି, ନିଜ ଅଧିକାରକୁ ଅବହେଳା କରିକି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇକି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅଭିଶାପ ହେତୁ ସମସ୍ତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରେଇକି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତ ମହିମା ହରେଇକି, ନିଜ ପ୍ରିୟତମା ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସୀତା ସ୍ନାନ କରିଥିବା ପବିତ୍ର ଥିବା ସେଇ ଜଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଛାୟା ତରୁଷୁ ମାନେ କୋମଳମତି ପ୍ରେମ ଭରା ଅତି କୋମଳ ଯୁକ୍ତ ଛାୟା ସଜିତ ବୃକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ଛାୟା ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିବା ସେଇ ରାମଗିରି ଆଶ୍ରମରେ ଯକ୍ଷ ବାସ କଲେ, ନିବାସ କଲେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏବେ ଆମେ କିଛିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା। କଣ ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି, ତ ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ କଣ କହିଲା। ତ ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା କି ଯକ୍ଷଃ ସାପକାଲଂ କୁତ୍ର ଯାପୟତି, ଯକ୍ଷ ସାପକାଳଂ କୋଉଠି ଯାପନ କରୁଥିଲା, କୋଉଠି ରହୁଥିଲା, ରାମଗିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନା ବିଶାଳରେ ନା ହିମାଳୟରେ ନା ଅଳକାରେ, କୋଉଠି, ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆମର ଏ ରେ ରାମଗିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆମେ ପଢିଲେ ଏବେ କି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ରାମଗିରି ଆଶ୍ରମରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ, ନିବାସ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏକ ନମ୍ବର ଆମର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ, ଏକ ନମ୍ବର ଆମର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଏ। ଗଲା ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲା ମହିମା ପଦେ ପ୍ରତ୍ୟୟ କିମ୍, ଟାପ ନା ଇମୋନିଚ ନା ଘଏଁ ନା ଇନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ମୁଁ ଏବେ କହିଲି, ଆମେ ଏବେ କଣ ପଢିଲେ ନା ମହିମା ପଦରେ ଇମୋନିସ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇଛି। ୟେସ୍, ତ କଣ ହବ ନା ମହତୃ କଣ ହେଇଛି, ସରି ମହତୃ ଇମୋନିସ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇଛି, ମହିମା ହେଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ଗଲା ତିନି ନମ୍ବର ଆମର କଣ କହିଲା ନା ଯକ୍ଷସ୍ୟ ବିରହ ଦୁଃଖମ କତି ବର୍ଷାତ୍ମକମ୍ ଅସ୍ତି, ଯକ୍ଷର ଯୋଉ ବିରହ ଦୁଃଖଟା କେତେ ବର୍ଷ ତଙ୍କୁ ଥିଲା, 7 ବର୍ଷାତ୍ମକ ନା 1 ବର୍ଷାତ୍ମକ ନା ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା 5 ବର୍ଷାତ୍ମକ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯକ୍ଷ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଅପସନ ହବ ଆମର କଣ, ଅପସନ ବି ହବ ଆନ୍ସର ହେଲା, 1 ବର୍ଷାତ୍ମକ। ଗଲା ତାପରେ କହିଲା ଏଠି କଣ ନା ଯକ୍ଷସ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ କହ, ଯକ୍ଷିଣୀ ମେଘ କୁବେର ଶିବ, ଯକ୍ଷଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କିଏ ନା ଯକ୍ଷଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ କୁବେର ହେଲା। ତ 4 ନମ୍ବର ଆମର ଅପସନ କଣ ହେଇଯିବ, ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ। ତାପରେ କେନ ଯକ୍ଷଃ ମହତ୍ୱହୀନ ଦୃଶ୍ୟତେ, କେନ
ଯକ୍ଷ ମହତହୀନ କଣ ପାଇଁ ହେଇଗଲେ ନା ସାପେନ ବିଟ ହବ ହଁ କି ନାଇଁ ସାପ ହେତୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମହତ୍ଵହୀନ ହେଇଗଲା ସମସ୍ତ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସେ ହାରେଇ ବସିଲେ ତ ସାପେନ ସାପ ହେତୁରୁ ଅପସନ 5 ନମ୍ବର ଅପସନ ବି ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ଅଷ୍ଟମ ଗମିତ ମହିମା ଇତ୍ୟତ୍ର କହ ସମାସ ଅଷ୍ଟମ ଗମିତ ମହିମାରେ ଏଇଟା କୋଉ ସମାସ ଆମର ନା ଆମର ଏଇଟା ହେଇଯିବ ବହୁବ୍ରୀ ସମାସ ଏବେ ଆମେ ପଢିକି ଆଇଲେ ତାର ବହୁବ୍ରୀ ସମାସ ହବ ତାର କଣ ହବ ବିଗ୍ରହ ଅଷ୍ଟମ ଗମିତ ମହିମା ଯସ୍ୟ ସହ ଅଷ୍ଟମ ଗମିତ ମହିମା ବହୁବ୍ରୀ ସମାସ 6 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ବି। ତାପରେ ବିରହ ଗୁରୁଣା ପଦେ ବିଭକ୍ତି କଣ ହବ ବିରହ ଗୁରୁଣା ମୁଁ ଏବେ କହିଲି କାନ୍ତା ବିରହ ଗୁରୁଣା ତ କାନ୍ତା ବିରହ ଗୁରୁଣାରେ ଆମର ସକାଳ ବିଭକ୍ତି ଆମର କଣ ଥିଲା କାନ୍ତା ବିରହ ଗୁରୁଣାରେ ନା ହେତୁ ତୃତୀୟା ଥିଲା ତ ବିରହ ଗୁରୁଣାରେ ଆମର ପଦ କଣ ହବ ବିଭକ୍ତି ପ୍ରଥମା ସପ୍ତମୀ ଚତୁର୍ଥୀ ତୃତୀୟା ନା 7 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଡି ହବ ତୃତୀୟା ହବ ଠିକ ଅଛି ତ 7 ନମ୍ବର ଡି ଗଲା। 8 ନମ୍ବର କଣ ହେଲା ନା ଜନକ ତନୟା କା ଜନକ ତନୟା କିଏ ନା କୁହାଯାଇଛି ଜନକ ତନୟା ସ୍ନାନ ପୁଣ୍ୟ କେଶୁ ଜନକ ତନୟା ତାହେଲେ କିଏ ନା ଜନକ ତନୟା ସୀତା ସୀତା ସ୍ନାନ କରିଥିବା ପବିତ୍ର ହେଇଥିବା ସେଇ ଜଳ ବିଶିଷ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ ଆଶ୍ରମରେ ଯକ୍ଷ ବାସ କଲେ ତ ଜନକ ତନୟା ହେଲେ ସୀତା ତ ଅପସନ ବି 8 ନମ୍ବର। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର କଣ କୁହାଗଲା 9 ନମ୍ବର କହିଲା କମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଶ୍ଚିତ ଶବ୍ଦସ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ଭବତି କାହାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି କଶ୍ଚିତ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ନା ନାୟକମ ନାୟିକା ଯକ୍ଷ ଗୁରୁ କାହାକୁ ନା ଯକ୍ଷକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରାଇକି କଶ୍ଚିତ ଯକ୍ଷ କୁହାଗଲା କଶ୍ଚିତ ଯକ୍ଷ ରାମଗିରି ଆଶ୍ରମେଷୁ ବସତି ଚକ୍ରେ ତ ଅପସନ 9 ନମ୍ବର ଅପସନ ସି ହବ କଶ୍ଚିତ ଯକ୍ଷ ଠିକ ଅଛି ଗଲା। ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରିପିଟ ହେଇଯାଇଛି ବିରହ ଗୁରୁଣାରେ ପଦ ବିଭକ୍ତି ଏଇଟା ଅପସନ ଡି ହବ ଆନ୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରିପିଟ ହେଇଯାଇଛି ଗଲା। ତାପରେ ଯକ୍ଷ କୀଦୃଶ ନାୟକ ଯକ୍ଷ କୋଉ ପ୍ରକାର ନାୟକ ଆମର ଯୋଉ ଧୀର ପ୍ରଶାନ୍ତ କିମ୍ବା ଧୀର ଲଳିତ କିମ୍ବା ଧୀର ଦାତ୍ତ ଏବଂ ଯୋଉ ନାୟକ ଅଛି ତ ଯକ୍ଷ ଟା ଆମର କୋଉ ପ୍ରକାର ନାୟକ ନା ଯକ୍ଷ ଆମର ହେଇଗଲେ ଧୀର ଲଳିତ ନାୟକ ଅପସନ ବି ହବ ଆନ୍ସର ଧୀର ଲଳିତ ହେଲା ଗଲା 11 ନମ୍ବର ଅପସନ ବି। ତାପରେ यक्षः कस्मात् प्रमत्तः 12 नंबर पचाची अक्षः कस्मात् प्रमत्तः ନିଜର ନା କାହାର ସାପାତ ନା ଅଧିକା ସ୍ୱାଧିକାରତ ନା ସ୍ୱଭାବତ ନା କାର୍ଯ୍ୟତ କୋଉଠୁ ପ୍ରମତ୍ତ ହେଲେ କୋଉଠୁ ଅବହେଳା କଲେ ନିଜର ଅଧିକାରରୁ ମାନେ ସ୍ୱାଧିକାରାତ ପ୍ରମତ୍ତ ଯକ୍ଷः ସ୍ୱାଧିକାରାତ ପ୍ରମତ୍ତ ନିଜ ଅଧିକାରରୁ ପ୍ରମତ୍ତ ହେଇଗଲେ ଅବହେଳା କରିଲେ ଓକେ ତ ଅପସନ ବି ହବ 12 ନମ୍ବରର। ତାପରେ ବର୍ଷ ଭୋଗେଣ ସମାସ ବର୍ଷ ଭୋଗେଣ ଆମର କଣ ହବ ସମାସ ଏବେ କୁହାଯାଇଥିଲା ବା ଅପସନ ବି ହବ ଦ୍ୱିତୀୟା ତତ୍ପୁରୁଷ ତାହେଲେ ତ ବିଗ୍ରହ କଣ ହବ ନା ବର୍ଷମ ଭୋଗ୍ୟ ତେନ ଦ୍ୱିତୀୟା ତତ୍ପୁରୁଷ ହେଲା ବର୍ଷମ ଭୋଗ୍ୟ ତେନ ଦ୍ୱିତୀୟା ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ 13 ନମ୍ବର ବି ଗଲା। 14 ନମ୍ବର ଚକ୍ରେ ଇତି ପଦସ୍ୟ ଲକାର କିମ୍ ଚକ୍ରେ ଚକ୍ରେ ଇତି ପଦର ଲକାର କଣ ଲୋଟ ଲିଟି ଲଟ ଲିଙ୍ଗ ବିଧିଲିଙ୍ଗ କୋଉଟା ନା ଲିଟ ଲକାର ଚକ୍ରେ ଇତି ପଦର ଲକାର ହେଲା ଲିଟ ଲକାର କୋଉ ଧାତୁ ନା କ୍ରୁ ଧାତୁ କୋଉ ପଦୀ ନା ଆତ୍ମନେପଦେ କ୍ରୁ ଧାତୁର ଆତ୍ମନେପଦୀର ଲିଟ ଲକାର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନ ହଉଛି ଚକ୍ରେ ହେଲା ତ 14 ନମ୍ବର ଅପସନ ହେଇଯିବ ବି ଗଲା। ତାପରେ ଆମର ଦେଇଦେଲା 15 ନମ୍ବର ପ୍ରମତ୍ତଃ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କଣ ହବ ପ୍ରମତ୍ତଃର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ପଚାରିଛି ଏବେ କହିକି ଆସିଲେ ପ୍ରମତ୍ତଃର କଣ ହବ ନା ପ୍ର ଉପସର୍ଗ ମଦ ଧାତୁ ଆଉ ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲା ପ୍ର ଉପସର୍ଗ ମଦ ଧାତୁ ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ କଉ ତାହେଲେ ଅପସନ କଣ ହବ ଅପସନ ହେଇଯିବ ବି ବରା ବି ଫର ବରା ତ 15 ନମ୍ବର ଅପସନ ହେଇଯିବ ବି ହେଲା ପ୍ର ଉପସର୍ଗ ମଦ ଧାତୁ ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପ୍ରମତ୍ତଃ ହେଲା ଗଲା। ତାପରେ ଆମର ଆସିଗଲା 16 ନମ୍ବର 16 ନମ୍ବର ଆମର କଣ କହିଲା ନା 16 ନମ୍ବର କହିଲା ଅଧିକାର ପ୍ରତ୍ୟୟ କଣ ହବ ଅଧିକାରର କଣ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହବ ନା ଅଧିକାରର ଏବେ କହିଲି ଅଧି ଉପସର୍ଗ ହେଲା କ୍ରୁ ଧାତୁରୁ ଘଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲା ଅଧି ଉପସର୍ଗ କ୍ରୁ ଧାତୁ ଘଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ତ ଅଧି ଉପସର୍ଗ କ୍ରୁ ଧାତୁ ଘଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମାନେ କୋଉଟା ହବ ନା ଏଟା ହବ 16 ନମ୍ବର ଏ ହବ
बी कहीं मारिबनी बीटा हबनी कारण बीटा दीर्घई अछि धरे दीर्घई दीर्घ हबनी हर्षई हब हैला अधि उपसर्ग क्रू धातु घय प्रत्यय अधिकारः हैला तो 16 नंबर ऑप्शन ए गला सापेन सकाराणी व्यक्ति कौन हम सापेन सकाराणी व्यक्ति पचारची करणे तृतीया ना हेतु तृतीया ना प्रकृत्यादि तृतीया न कोपी सापेन माने साप हेतुरु हस हेतु पे ऑप्शन 17 नंबर ऑप्शन बी हेतु तृतीया 17 नंबर ऑप्शन कौन हम ऑप्शन बी हम हेतु तृतीया ठीक अछि गला 18 नंबर सापेन अस्तम गमित महिमा कस्य विशेषण सापेन अस्तम गमित महिमा कस्य विशेषण ना सापे साप हेतुरु अस्तम गमित समस्त अस्तित्व हरई जाइकी तर विशेष कोटा कौ कार विशेषण ना मेघर ना जक्षिणीर ना जक्षर ना मेघ ना आंसर है जक्षर विशेषण हैला सापेन अस्तम जक्ष ही साप हेतुरु तार समस्त अस्तित्व हरई जाइछि ना समस्त अस्तित्व हरई समस्त मस्त महिमा हरई जाइछि शक्ति नहीं जाइछि सेते सापेन अस्तम गमित महिमा होची कौन होची ना जक्षर होची विशेषण हैला ताहले आमर एटा हला प्रथम श्लोकर सारांश एया ही थिला तो एटी जदि हमको से पचारिबा और टिके खाली जदि से हमको पचारिबो जे कश्चित कह न यक्षः स्वाधिकार प्रमत्त कह न यक्षः सापेन अस्तम गमित महिमा कह न यक्षः ए सब होची जक्षर विशेषण पद हैला ताउतरे हमर कोन कहिला श्लोकर सारांश हमर कोन कहिला ना कोन से गोटे यक्ष निज अधिकार रु त्याग करिकी निज अधिकार को अवहेला करिकी भर्तुंक निज स्वामींकर अभिशाप रे समस्त अस्तित्व हरैकी निज प्रिया ठारू दूरे रही गोटे वर्ष पर्यंत निज प्रिया ठारू दूरे रही सीता स्नान करिथिबा पवित्र हित से जल विशिष्ट एवं अति कोमल प्रेम भरा छाया युक्त छाया वृक्षधरे छाया होता से रामगिरी आश्रम रे बास कले निवास कले एटा ही होची श्लोकर सारांश आशा करुच्ची समस्त भल लगे जय जगन्नाथ समस्त को पुणी देखा गोटे नूतन क्लास रे धन्यवाद।